टाइम से मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। मोहिशीला प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन बंद होने से बड़ी परेशानी। बुधवार के दिन आसनसोल नगर निगम के 87 नंबर वार्ड के मोहिशीला हेल्थ सेंटर में आज से कोरोना वैक्सीन देनी बंद कर दी गई। कुछ लोगों ने हेल्थ महिला कर्मियों पर हमला किया था। इसे लेकर प्रशासन ने इस केंद्र में वैक्सीन देने का कार्य बंद कर दिया, जिसके कारण लोगों की बड़ी परेशानी। लोगों ने सुबह 5 बजे से लाइन लगा रखी थी, लेकिन मायूस हो गए। इसको लेकर वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं घटनास्थल पर पूर्व मेयर आसनसोल के जितेंद्र तिवारी भी पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। पूर्व मेयर ने कहा कि लोगों में आक्रोश है, जल्द यहां के लोग वैक्सीन यहां चालू करने के लिए मास पिटीशन देंगे। না এখানে ঝামেলা করছে, বলছে বউরা গুন্ডা হয়েছে, ছেলেরাও গুন্ডা, অনেক রকমের শুনছি এরকম বলছে, মানে গায়ের লোককে। কারা বলছে এরা দেবে না? মানে হ্যাঁ স্কুলে যে মেয়েগুলো দাঁড়াইছে লাইনে তারাই বলছে এইখানে আজকে কি আমরা ভোর 6টা থেকে লাইন দিয়ে আছি, জল বৃষ্টিতে ভিজলাম, ভিজে বাড়ি চলে গেলাম ঘুরে। ভ্যাকসিনের লাইনের মানে গাড়ি এসেছিল, ভ্যাকসিন ভাবলাম যে এসেছে, বাড়ি চলে গেল ঘুরে। আর হবে না করে সবাই মিলে বললো, চলে গেল। হ্যাঁ মেশিনটা দেখিনি। কি নাম দিদি আপনার? তাপসী দাস। বাইরের থেকে জেরক্স, আধার কার্ডের জেরক্স নিয়ে এসে ওরা পুরো হয়তো একটা গ্রামের লোক পাচ্ছে, 20টা বাইরের লোক পাচ্ছে। ওই জন্য আমাদের গ্রামের লোক এই দুটো পাড়া গ্রামের লোক এর জন্য খুবই বিক্ষিপ্তভাবে ইয়ে করেছে। দিয়ে আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি আমাদের এই গ্রামের লোক প্লাস এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে 4টা ওয়ার্ড নিয়ে এই হেলথ সেন্টারে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। তো 4টা ওয়ার্ডের লোক ওদের যে অফিসাররা হেলথ সেন্টার অফিসাররা যেখানে আছে তারা নিজেদের আশেপাশের লোকজনের নিয়ে এসে তারা আগে তাদেরকে দিচ্ছে, তারপর হয়তো 20 জনের মধ্যে একজন আমাদের গ্রামের লোককে ঢোকাচ্ছে। তাতে এই গ্রামে একটা ওয়ার্ড আর এই গ্রামে একটা ওয়ার্ড। হেলথ কর্মীরা অভিযোগ করছিলেন নাকি কেউ নাকি অজ্ঞাত করেছে, লোকেরা ওনাকে মারধর করেছেন কালকে, এরকম ব্যাপার? শুনুন, ওইটা হিট অফ দ্য মুমেন্ট। আপনার ঘরের যদি খাবার আমি যদি কেড়ে খাই, আপনার ঘরের লোক আমাকে ছেড়ে দেবে? এটা আমাদের ঘরের খাবার। এটা এই 2টো ওয়ার্ড নিয়ে হয়েছে হেলথ সেন্টারটা। আগে একটা ওয়ার্ড ছিল, এখন 2টো ওয়ার্ড নিয়ে হয়েছে। তো এইটা যখন 2টো ওয়ার্ড নিয়ে হয়েছে, এখন ইদানিং 2টো ওয়ার্ড হয়েছে, কিন্তু যখন এটা স্থাপিত হয় একটা ওয়ার্ডই ছিল, 36 নম্বর ওয়ার্ড ছিল। তো আমাদের গ্রামের লোক পাচ্ছে কম, বাইরের লোক পাচ্ছে বেশি। ঠিক আছে, আমাদের গ্রামের লোক একটা, তো বাইরের লোক 20টা। তো গ্রামের লোক ক্ষুব্ধ হবে, এর জন্য এর কোনো ইয়ে নেই। আপনার নাম? মাপ নেই। আপনার নামটা? আমার নাম বিকি ঘোষ। না, আমি খবর পেয়েছি, মহিশিলা গ্রামের মানুষরা আমাকে খবর দিয়েছে যে এখানে যে ভ্যাকসিনেশন হচ্ছিল সেটা হঠাৎ করে নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছোটোখাটো কোনো একটা ঘটনা ঘটেছিল এবং এটা ঠিক না। মানুষকে কোনো নোটিশ না দিয়ে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলেও গ্রামের লোককে বলা হচ্ছে অন্যান্য জায়গায় গিয়ে ভ্যাকসিন কেন নেবে? এই ভ্যাকসিন তো কেউ কিনে দিচ্ছে না। এই ভ্যাকসিন দিল্লি সরকার বিনা পয়সায়, মানুষের ট্যাক্সের যে পয়সা, সেই ট্যাক্সের পয়সা দিল্লি সরকার কিনে এখানে পাঠাচ্ছে। ভ্যাকসিন পাঠিয়ে দিচ্ছে সরকার, সেটা শুধু মানুষকে দেওয়া, সেই কাজও এটা পারছে না। তো মানুষকে, মহিশিলা গ্রামের মানুষকে শাস্তি দিতে হবে, এটা আমরা মানব না। আমরা কালকেই আমি ডিএমকে চিঠি করেছি যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে, 106টা ওয়ার্ড আছে, প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটা করে ভ্যাকসিনেশন সেন্টার করতে হবে। এবং গ্রামের মানুষও আজকে সই সংগ্রহ করছেন, একটা ডেপুটেশন রেডি করছেন, তারাও ডিএমকে দেবেন এবং বলবেন যে অনুরোধ করবেন যে 3 দিনের মধ্যে এটা আবার চালু করা হবে। যদি না হয় তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেভাবে আন্দোলন করা যায় সেটা করবে, আইনকেও নিজের হাতে তুলে নেবে না। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে যারা লাইনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে আর ভেতর থেকে টাকা পয়সা দিয়ে কি আরও হয়ে যাবে, তো মানুষের তো ক্ষোভ হবেই। একটা সিস্টেম তো, একটা ক্ল্যারিটি তো রাখতে হবে যে কীভাবে আপনি দিচ্ছেন। এই গ্রামের মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, লম্বা লাইনের পর লাইন দাঁড়িয়ে থাকবে, হঠাৎ দেখবেন অন্য জায়গা থেকে কেউ এলো, কখন কাকে সেটিং করে নিয়েছে, সে এসে হঠাৎ ভ্যাকসিন পেয়ে গেল, মানুষের মধ্যে তো একটা ক্ষোভ হবেই।
এবং খবর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এবং সেই কারণে আপনি বন্ধ করে দিলেন। এটা কি নিয়ম হলো? আপনি কি নিজে ঘর থেকে দিচ্ছিলেন নাকি? আপনি কি ঘর থেকে দিচ্ছিলেন নাকি? দিল্লি সরকার পাঠিয়েছে সেটা আপনি দিচ্ছেন, আপনি কোন অধিকারে বন্ধ করবেন? আপনি বলছেন থার্ড ওয়েভ যাতে না আসে, তো সেকেন্ড ওয়েভের জন্য যে দেওয়া যে ভ্যাকসিন প্রয়োজন সেটাই আপনি দেবেন না। সব কিছু তো দলবাজি করছেন, পার্টিবাজি। আমরাও তো একসময় দল করেছি, কই আমাদের সময় তো কিছু ছিল না এগুলো, এখন কেন এটা হবে? তো আমরা এসছি, আমাদের গ্রামের লোকেরা খবর দিচ্ছে, যেহেতু আমার রাজনীতি এখান থেকে শুরু, আমার হাতে খড়ি এখানে, যে পার্টি করুক না কেন, কিন্তু প্রথম কাউন্সিলর আমি যেহেতু এখানে হয়েছিলাম, সেখানে যখন ছেলেরা আমাকে খবর দিল আমি আর ছুটে এসেছি, এর সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা কাল থেকে মাস পিটিশন সই করানো, পুরো গ্রামকে সই করিয়ে কর্পোরেশনের ডিএমএ কাছে জমা দেবে। যদি না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে আন্দোলন আছে সেটা করবে, দরকার হলে গিয়ে ধর্নায় বসে থাকবে। কেউ কারোর সঙ্গে তো মারপিট করতে পারবে না, আমাদের ছেলেরা তো গুন্ডা বদমাশ নয়, কারোর সঙ্গে মারপিট করতে পারবে না, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানে তো বসতেই পারে। এরকম ভ্যাকসিন যদি না পায় তাহলে করোনায় মরবে, তো করোনায় মরাচ্ছে না খেয়ে মরা ভালো, वर्षा काल में मच्छरों के कारण विभिन्न प्रकार का रोग फैलने की संभावना रहती है। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग से बचने का सबसे आसान तरीका मच्छरदानी का प्रयोग करना है, जिसके उपयोग से कई रोगों से बड़ी ही आसानी से बचा जा सकता है। जिसे देखते हुए आज इलाके के कई गरीब परिवारों को मच्छरदानी वितरण किया गया। उक्त बातें BCCL क्षेत्र संख्या 12 की दृष्टि महिला संगठन संस्था के सचिव सुमिता चक्रवर्ती लोहिया विद्यापीठ में आयोजित मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम के दौरान बोल रही थी। इसके पश्चात इलाके के लगभग 50 परिवारों को मच्छरदानी दिया गया। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके गरीब परिवारों तक सहायता पहुंचाया जाता है। इस अवसर पर महिला समिति की सचिव सुमिता चक्रवर्ती, सुब्रा सोतार, बनाश्री बैनर्जी, सुष्मिता गांगुली, ममता कुंदू, शीला मंडल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थी। बराकर से अमन शाह की खास खबर। आज जो आप लोग प्रोग्राम किए हैं, किस फंड के योजना के तहत ये किया गया है? আমরা কোল ইন্ডিয়া মানে বিসিসিএল এর লেডিস ক্লাবের তরফ থেকে, মানে আমাদের সিভি এরিয়ার মহিলা ক্লাব আছে, দৃষ্টি মহিলা ক্লাবের তরফ থেকে আমরা এই সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রোগ্রামটা করলাম। क्या वितरण किया आप लोग? मच्छरदानी कितना पीस था वो? 50 पीस था। 10 पीस था। ये क्या CSR फंड की तरफ से ये योजना दिया जा रहा है क्या? हाँ, हम लोग ये फंड की तरफ से दिए हैं और महिला क्लब की तरफ से। अच्छा, आप लोग इस कोरोना काल में आप लोग को CSR फंड से कुछ और भी योगदान देना चाहिए, जो इस स्थिति पे अभी हम लोग देते हैं ना, हम लोग सैनिटाइजर, मास्क वो भी दिए। ये हर महीने हम लोग एक बार होता है, ये होता है, ये हम लोग ये डेंगू का टाइम है इसीलिए हर महीने हम लोग देते हैं। इसके बाद कुछ और आप लोग को योजना नजर आ रहा है गरीबों के लिए? क्या नाम हुआ आपका मैडम? मेरा नाम सुमिता चक्रवर्ती। क्या है आप संस्था के? हम संस्था के सेक्रेटरी है, वो मिसेस AGM बिहार में। आज माकपा की तरफ से रानीगंज बोरोदो के प्रभारी पूर्णशेषी रॉय को एक ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले माकपा की तरफ से रानीगंज के पूर्व विधायक रोनू दत्ता की अगुवाई में बोरोदो के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर करीब आधे घंटे तक पथविरोध किया गया। इस संदर्भ में पूर्व विधायक रोनू दत्ता ने कहा कि आज रानीगंज के कई समस्याओं को लेकर रानीगंज बोरोदो के प्रभारी पूर्णशेषी रॉय को एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग की। इसके साथ ही सभी के लिए शुद्ध पेय जल मुहैया कराने की भी माकपा की तरफ से मांग की गई। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। রানীগঞ্জের বেশ কিছু নাগরিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভেতরে তারা এসছেন। মানুষের কিছু দাবি সমস্যা, এলাকার বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছি। মানুষ বলেছে, আমরা পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করেছি, সই সংগ্রহ করেছি এবং তারা যে দাবিগুলো করেছে সেই দাবিগুলো নিয়ে এসেছি। তার মধ্যে হচ্ছে ভ্যাকসিন হচ্ছে এক নম্বর, অবিলম্বে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ভ্যাকসিন দিতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে রাস্তাঘাট সারাতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাফাই করতে হবে। এই বিভিন্ন দাবি
সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টি সিপিএম পার্টির পক্ষ থেকে আজকে রানীগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্তর নেতৃত্বে এটা ডেপুটেশনে আসেন ওনারা আজকে আমার কাছে। যেসব বিষয়গুলি নিয়ে ওনারা আজকে আমার কাছে এসেছিলেন সেগুলি আমরা কিছু কাজের টেন্ডার করে দিয়েছি। যেমন 3টে রাস্তার টেন্ডার আমরা অলরেডি করে দিয়েছি, যেটা শিয়ারসোলের গ্রামের রাস্তা, আপনার ওই স্কুল পাড়া রাস্তা আর কাশীপুর ডাঙ্গা রাস্তা, এগুলো আমরা টেন্ডার করে দিয়েছি। এই বর্ষার জন্য, অতি বর্ষার জন্য আমরা ওয়ার্ক অর্ডার করে নিই। বর্ষাটা পার হলে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ শুরু করে দেবো। আর ভ্যাকসিনের তো আমরা সারা বাংলা জুড়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মামাটি মানুষকে তো ভ্যাকসিন আমরা দিচ্ছি, যেটা আপনারা সকলেই জানেন। আমি যারা ডেপুটেশনে এসেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক, ওনাকেও বললাম যে কেন্দ্রের যে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা আমাদের রাজ্যকে, যেখানে তাদের রাজ্যে পার্টি রয়েছে, মানে বিজেপি পার্টির রাজ্য রয়েছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার রয়েছে, তারা যে পরিমাণে ভ্যাকসিন পাচ্ছে বাংলায় আমরা সেই পরিমাণে ভ্যাকসিন পাচ্ছি না। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 100-র ওপরও বেশি চিঠি করেছেন যে আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হোক। উনি সরকারি অর্থ ব্যয় করে ভ্যাকসিন কিনে মানুষকে দিচ্ছে। আমরা রানীগঞ্জে যে সেন্টারগুলো ভ্যাকসিন চালাই, আমরা আরও 5খানা জায়গায়, 4 থেকে 5টা জায়গায় আমরা নতুন করে সেন্টার করছি, যাতে মানুষকে কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে ভ্যাকসিনটা নিতে পারো। এবং এটা খুব শীঘ্রই আমরা করে দেবো, 2-1 দিনের মধ্যেই আমরা এটা করে দেবো। দীর্ঘদিন যেদিন থেকে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে, আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় রানীগঞ্জেরও মানুষকে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি এবং সব শ্রেণীর মানুষকেই ভ্যাকসিন দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা হকারদের দিয়েছি, যারা বাস গাড়ি চালক, ড্রাইভার, খালাসি, এদেরকে দিয়েছি। দোকানদার আরও বাড়াচ্ছি 2-1 দিনের মধ্যে। এর বিষয়টা কি জানেন তো, আমি রুনু দত্ত সাহেবকে বললাম যে দীর্ঘ একটা 34-25 বছরের সরকার, তারা যদি কাজ করতেন তাহলে তো এই কাজগুলো আজকে আমাদের কাছে নিয়ে আসার দরকার ছিল না। একটা 35 বছরের সরকার যারা এই কাজগুলো করতেই পারেনি, মানুষের কথা চিন্তা ভাবনাই করে, তারা আজকে আমাদের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে আসছেন। এবং রুনুবাবু তো 3 মাস আগেও বিধায়ক ছিলেন যে এই কাজগুলি করতে হবে, এগুলো মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মামাটি মানুষের সরকারের আমরা প্রতিনিধি, আমরা মানুষের কাজ করি, নেতৃত্ব। लोगों के बीच राशन वितरण के दौरान जागरूक करते हुए एमआर शॉप के डीलर सुभाष शर्मा ने कहा कि लोगों के बीच राशन वितरण को लेकर सरकार द्वारा राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का कार्य चल रहा है। फिलहाल जिस भी ग्राहक का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया है, उसे भी सरकार के स्केल के हिसाब से जितना निर्धारित है सभी को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मशीन में सर्वर डाउन रहने के कारण कभी कभी लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। ओटीपी के हिसाब से भी वितरण प्रणाली में सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो जाता है तब तक राशन वितरण जारी रहेगा, किसी के राशन में कोई कटौती नहीं किया जाएगा। बराकर से हमारे संवाददाता अमन शाह की खास खबर। ये जो पब्लिक का आरोप है कि राशन लेने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, तो इसके लिए आप बोलिए कुछ। माने मेरे दुकान से राशन लेने में पब्लिक को कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होने देते हैं और ई पोस्ट मशीन के द्वारा राशन दिया जा रहा है। उसके मोबाइल में ओटीपी नंबर जा रहा है, ओटीपी नंबर से राशन दिया जा रहा है। आधार लिंक वाले लोगों को थंब लगा के राशन दिया जा रहा है और कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण लेट होती है। अन्यथा मेरे यहाँ राशन लेने में किसी भी पब्लिक से आप फिजिकल इंक्वायरी कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है और किसी भी पब्लिक को 1 किलो अनाज भी कम नहीं दिया जाता, 1 ग्राम भी कम नहीं दिया जाता है। और जिसका अभी तक आधार लिंक नहीं हुआ उसका राशन, उसको भी राशन पूरा दिया जा रहा है। मगर पब्लिक से, कस्टमर लोग से बोला जा रहा है कि आधार लिंक का सेटिंग का हमारे ऑफिस की तरफ से लोग बैठ रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लोग बैठ रहे हैं, और आधार सेटिंग करवाया जाए। आपका परिचय? मेरा सुभाष कुमार शर्मा, बराकर एमआर डीलर, कचेरी रोड। पश्चिम बंगाल राज्य जमीयतुल उलमा के एक पर्यवेक्षक की देखरेख में बर्दवान जिला समिति का गठन आज पूर्वी बर्दवान जिले में कमल सैयर मस्जिद के परिसर में हुई बैठक में किया गया।
बैठक में मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम, पश्चिम बंगाल राज्य जमीयतुल उलमा हिंद के महासचिव और बर्दवान जिले के अध्यक्ष मौलाना इमदादुल्ला चौधरी और जिला समिति के सदस्य शामिल थे। बोलिए, आज आप लोगों का क्या प्रोग्राम का इनेकाद हुआ? जमीयत उलमा हिंद एक ऑल इंडिया तंजीम है मुसलमानों का, जो रिफाही और समाजी काम करने वाली जमात है। आज बर्दवान डिस्ट्रिक्ट जमीयत का प्रेसिडेंट और नाजिम सेक्रेटरी का इंतखाब हुआ है। इसी के साथ जो नायब सदर, नायब नाजिम का इंतखाब भी हुआ है। इसमें मौलाना इमदादुल्ला चौधरी साहब इस बर्दवान ज़िले के सदर की हैसियत से मुंतखब हुए हैं और मौलाना इम्तियाज़ अली साहब नाजिम की हैसियत से, सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा उनके साथ मौलाना आरिफुल्ला साहब है, मौलाना सोहराब अली साहब है, मौलाना दस्तगीर साहब है, मुफीजुर रहमान साहब है, अबुल कासिम साहब हैं, शफीउर रहमान साहब हैं, ये नायब सदर हैं, और मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना मोहसिन साहब, मौलाना खलीलुल्लाह साहब, मौलाना अनवर साहब, मौलाना अबुल हसन साहब, ये नायब नाजिम की हैसियत से मुंतखब होकर के आए हैं। इसके बाद ये आमिला और वर्किंग कमेटी बनाएंगे और आइंदा टर्म का काम ये लोग चलाएंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम? मुफ्ती अब्दुल सलाम, नाजिम आला जमीयत उलमा मगरबी बंगाल। युवा तृणमूल कांग्रेस नेता शीला नंदन झा उर्फ दीपू झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि त्रिपुरा में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। शीला नंदन झा ने आगे कहा कि हम लोगों के नेता और माननीय पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री मलाई घटक जिस तरह से ममता बनर्जी के आदेश पर बार बार त्रिपुरा जाकर वहां तृणमूल कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, हम लोगों को विश्वास है कि वहां भी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल की कमान मलाई घटक को सौंपी थी, उस वक्त उत्तर बंगाल में भाजपा काफी मजबूत थी। लेकिन ये मलाई घटक का संगठनात्मक जादू ही है कि आज उत्तर बंगाल से भाजपा का सोपड़ा साफ हो गया है। शीला नंदन झा ने कहा कि मलाई घटक के नेतृत्व में और ममता बनर्जी का आशीर्वाद से त्रिपुरा से भी भाजपा को उखाड़ फेंकने में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन जैसे युवा नेता ही नहीं, संपूर्ण तृणमूल कांग्रेस परिवार मलाई घटक के पीछे मजबूती से खड़ी है और त्रिपुरा में भी मां माटी मानुष की सरकार बन के रहेगी। क्या नाम आपका? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, उसी तरह से त्रिपुरा में माननीय मंत्री, कानून मंत्री श्री मलाई घटक जी के नेतृत्व में और ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग त्रिपुरा में बीजेपी का नामो निशान खत्म कर देंगे और एक त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इस तरह से ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून मंत्री श्री मलाई घटक जी को उत्तर बंगाल का दायित्व जब दिया था, उस समय बीजेपी यहाँ काफ़ी फूल फल रही थी, लेकिन मंत्री मलाई घटक जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट करने में हम लोग कामयाब रहे और इसी तरह से श्री मलाई घटक जी के अनुप्रेरणा में हम लोग त्रिपुरा में अच्छा से भी अच्छा करने में सफल होंगे। क्या लगता है आपको कि त्रिपुरा में क्या तृणमूल कांग्रेस की अपनी सरकार बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल। त्रिपुरा में हम लोगों की अपनी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसके ऊपर हम लोग मलेदा वहाँ पे काम कर रहे हैं, अभिषेक दा काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा बहुमत संभाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में फैले, चाहे नेशनल का मुद्दा हो या त्रिपुरा सरकार का मुद्दा हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फैले। आपका नाम? शीला नंदन झा। बुधवार को रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बल्लभपुर ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने 2020 और 2021 कोरोना की महामारी में अथक परिश्रम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही अस्पताल में बीमार मरीजों को फल सौंपने के अलावा अस्पताल प्रशासन की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया। साथ ही कुछ अस्पतालों में कुछ बुनियादी चीज़ों की कमी के चलते उन्होंने व्यापारी संगठन से पानी और बिजली की सुविधा के लिए गुहार लगाई, पंखे की व्यवस्था करने की अपील की। व्यापारी संगठन द्वारा उनको आश्वस्त किया गया कि वे इन सभी चीज़ों की शीघ्र ही व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट।
রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স থেকে বল্লভপুর রুরাল হসপিটাল, যাকে বেলুনিয়া হসপিটাল বলা হয়, ওখানে আমরা রানীগঞ্জ চেম্বার থেকে 15 জন সদস্য, এক্সিকিউটিভ মেম্বার और জেনারেল মেম্বার সব এখানে এলাম। और এখানে সুপ্রিটেন্ডেন্ট, ডক্টরস, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, ডি গ্রেড স্টাফ সবাইকে আমরা সম্বর্ধনা জানালাম। ওনারা যে করোনা কালে মানুষের সামনে যে দাঁড়িয়ে অত ভালো কাজ করেছেন, তাদের জন্য পুরো টিমকে আমরা আজকে সম্মান জানিয়েছি। এটা আমাদের জন্য খুব খুশি, ওরাও খুব আপ্লুত হয়েছে আমাদের প্রোগ্রাম নিয়ে। আর আমরা চাইছি এখানে আরও ডেভেলপমেন্ট হোক। আমরা এখানে ঘুরে ঘুরে চারদিকে দেখেছি, এখানে ডেভেলপমেন্টে অনেক স্কোপ আছে। ইনারা আমাদের কাছে একটা অ্যাকোয়াগার্ড ডিমান্ড করেছেন, আমরা ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছি যে আমরা অ্যাকোয়াগার্ড উইদিন 7 ডেজ আমরা লাগাই দিব। আর এখানে আর কি কি কমি আছে আমরা যতটা পারবো চেষ্টা করে এটা ডেভেলপ করব। খুব ডামাডোল আছে, এর জন্য আমরা প্রশাসনকেও আমাদের চিঠি করা হয়েছে কি বেলুনিয়া হসপিটালকে আবার ডেভেলপ করা হোক, তার জন্য আমরা প্রশাসনকেও চিঠি করেছি। আর আমরা নিজের পক্ষ থেকে যতটা হবে, যেমন ইনারা বলছেন লাইটের অভাব আছে, কিছু বাল্ব লাগবে, আমরা বাল্বও প্রোভাইড করার চেষ্টা করব। আর অ্যাকোয়াগার্ড আমরা ইতিমধ্যে 7 দিন মধ্যে এখানে একটা অ্যাকোয়াগার্ড লাগাই দিব। আপনার পরিচয় দেবেন? আমার নাম প্রদীপ বাজুরিয়া, প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.